warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustad, para sepo, para anum, torjukan seteja orang sepuna santreh laki bini, langkong-langkong seteja Jamiatus Sholawat Al-Muhibbin Dusun Karangbaru. Sesangat badan kaula acintai tor sesangat emul jaaki sareng Gusti Allah. Amuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seka dima kaula sareng para ajunan sedaja banika saat samangken sareng Gusti Allah paringin nikmat secik rajanah ingki kadinto nikmat sehat dohir wa batinan, langkong-langkong nikmat Islam sareng iman. Seka dima kaula ajunan kesedajana saya saat samangken banika ki perpaan ngagungin keislaman sareng keimanan, mantar muka keislaman sareng keiman na kaula ajunan banika pacaka sareng Gusti Allah sampai bisa bektah bila ampun ngadep da ajunan ipun Gusti Allah laku pagi. Salawat sareng salam tetap tertulah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seka dima beliau seampun membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Akadia saya rasa akin kaula ajunan saat samangken banika. Hadirin sedaja para rabu, ngireng saat samangken banika malam mangken banika kaula ajunan ate kaula ajunan malam mangken banika pahusu akin karena pun apa malam mangken banika malam terakhir dari bulan Recep. Seka dima bulan Recep banika sareng Gusti Allah sampai nyamain bulan Tengel sampai nyamain bulan Agung. Nyamain sareng Gusti Allah bulan Recep panikah bulan Tengel karena bulan sesamangken banika setujenah para malaikat banika tak nyatet da amal coba kaula ajunan kesetujenah, namung coma catet sareng para malaikat mulai bulan Recep masuk bulan Recep sampai malam semangken banikah saya catat cuma amal ibadah, cuma amal bagus. Mila dari kadinto ngireng papangkian saat semangken banikah kaula sareng ajunan anyuun dek ka Gusti Allah, minta dek ka Gusti Allah utawa ngemis dek ka Gusti Allah mantar muka tusah kaula ajunan sesetahun benteng banika mantarmu ke sapora asarang Gusti Allah ben amal ibadah senau sesukuni mantarmu ke itarema asarang Gusti Allah, mantarmu ke tetia sangoh bila ampun ngadep da ajunan ipon Gusti Allah sehingga keluarga sedejana banika saya hadir ngaulia syafaat ipon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin saya muljaki sareng Gusti Allah, mungkin sekecil aki kaula sareng ajunan banika masuk ke bulan Sa'ban
insyaallah laku kadinto ampun masuk dek ke bulan Sa'ban setengah bulan aki dari semangkin panika buku kaula ajunan kesetejen setahun benteng panika bekal ekalongakin ada kaula ajunan setejen mila dari kadinto kaula serang ajunan panika saat semangkin panika tanpa petotu dari Gusti Allah, tanpa petunjuk dari Gusti Allah, mungkin kaula ajunan yang melemangkan wanika tak kira bisa akompol akatia saya rasa akin kaula ajunan yang melemangkan wanika. Mungkin bedanan apa pangkian saat semangkin wanika ampun ridho dari Gusti Allah kaangkui kaula ajunan aparnyuunan malemangkan kaangkui along polong amunajat deka Gusti Allah anyuun ngaule syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantar muka ponapa seampun esoona kina kaula ajunan malemangkan panika etarema sareng Gusti Allah terjukan hajatan kaula ajunan panika seki belum katekah mulain riberi mulana mantar muka kalaban sebab barokana papangkian ni malemangkan panika sareng Gusti Allah tuliai patekah kalaban sampurna hajatan dunyah langkong-langkong hajatan akhirat mila dari panika ireng amal cuba kaula ajunan panika soonaki dak ke Gusti Allah penta dak ke Gusti Allah mantermu ke Gusti Allah kasokana ngusod dak amal cuba kaula ajunan amal bagus kaula ajunan bila ampun ibaktah bila ampun kalongaki dak kaula ajunan tanggal 15 bulan Sa'ban panika mantermu ke pebenyana amal bagus sareng Gusti Allah ben mantar muka umur kaula ajunan sareng Gusti Allah paringna umur sebarokah umur selanceng ter seamanfaat seteja keluarga kaula ajunan karena orang sedepak umur dek ke bulan Ramadan panika orang panika ampun pilihan nipun Gusti Allah karena mun beni orang pilihan epon Gusti Allah sarang Gusti Allah tak ibadah pada ke bulan Ramadan sekak dima bulan Ramadan panika bulan kaangkui apresiaki ate kaula ajunan kaangkui apresiaki tusah kaula ajunan kesetejena mungkin orang sepada pak sarang Gusti Allah dak ke bulan Ramadan panika orang beri kesempatan kaangkui atau pada ke Gusti Allah terjukan akadia kaula ajunan ni malam mangken panika sarang Gusti Allah kerem dak ke tempat kaadinto manabi karena Gusti Allah sengirem kaula ajunan kaangkui apangki nengi tempat kaadinto mungkin kaula ajunan tak kira apangki senau sa umur kaula ajunan ki ibadah saat semangkin panika kaula yakin sehadir dek kaadinto panika karena ampun pele sareng Gusti Allah kaangkui amunajat kaangkui anyuun kesetejah kepentingan kaula ajunan sekaangkui seterosa kaangkui bisa ibaktah bila ampun ngadep da ajunan ipun Gusti Allah. Para hadirin saya muljaaki sareng Gusti Allah sebenyak gadinto manabi bulan Recep sebiasa iutara aki banika tentang solat le olena Gusti Kanjeng Nabi sepa hijrah sareng Gusti Allah dari masjid ke masjid sampai ongke deka langit kaping setong sampai deka kaping betok engki panika sampai ngadep da ajunanipun Gusti Allah
engki panikah le olena salat salima bakta. Namung dalam kisahul Mi'raj panika Gusti Kanjeng Nabi ibakta ipaung ke sareng Gusti Allah seesarengin salaban malaikat Jibril panika benyak pamangki benyak seepangki neneng ilen jelen panika sanaosah Gusti Kanjeng Nabi panika dalam ongke na Kanjeng Nabi bada se ada buaki tempat dah kalengkin na Kanjeng Nabi panika Kanjeng Nabi epaung ke sareng Gusti Allah tempat panika kita celep kana Gusti Kanjeng Nabi ampun depak pole de ke tempat dah mila dari panika manabi bada se ada buaki Gusti Kanjeng Nabi panika manusia biasa panikah kalero dalam dabuna para habaib manabi Gusti Kanjeng Nabi panikah benih manusia biasa namung manusia seluar biasa apa napa maida buakin manusia seluar biasa karena kesetujanah sobung si bisa nantingin si bisa ongke ngadep da ajunanipun Gusti Allah kecuali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam persetong perjalanan Gusti Kanjeng Nabi panika sareng Gusti Allah sareng malaikat Jibril panika eta tuaki kangen Gusti Kanjeng Nabi panika bedes neraka tining eka acara Gusti Kanjeng Nabi panika beda neraka tining ekangan Gusti Kanjeng Nabi panika beda swarga dalam swarga ben neraka panika sareng malaikat Jibril Gusti Kanjeng Nabi panika pangolate deka esena neraka esena swarga namung dabuna Gusti Kanjeng Nabi sebenyak orang penghuni neraka panika kebenyaan orang bini apa napa mak sekadin tong karena Gusti Kanjeng Nabi panika dalam neraka pangolaten macam-macam orang bini beda neneng neraka salah setong panika beda orang bini segentong obu nasarang Gusti Allah beda segentong sosona sareng Gusti Allah apa napa para hadirin mila dari kak dinto setujah para ulama kak disa eker paker kak disa patengki beni karena takok kamaleng kak disa karena takok maknya ina kak disa keluar takok tak akodungan ngilana ngireng potra-potra kaula ajunan panika mulai saat semangkin kaangkui iajerin kaangkui akodung sanau saamain karena ponapa para hadirin manabi orang bini panika auratah dari atas sampai ke bebe sanau saobu salamber kadinto aurat bangsana hukum kak dinto tak bisa ioba obu setong kak dinto keluar katela sarang orang laki anika haram milan ada neng inoraka kak disa sepaling banyak ingki panika orang bini karena sering tak akodungan bila keluar manabi secara ate kaula ajunan manabi cuma tak akodungan kan rasana tak pun apa namung hukum Gusti Allah kadin tu tak bisa iyoba tak bisa etaber karena aurat kanika kudu itotopen mila dari kadin toh mulai saat semangkin ngireng potra-potra kaula ajunan sanau saamain ajarin akodungan karena pun apa manabi potra-potra kaula ajunan panika biasa amain basta akodungan
anika laku paki senausa kaula ajunan akodungan banika laku paki bi anak banika iya cek kaula ajunan kesetujana. Karena di dalam akhirat banika beda pertanyaan senausa ajunan ampun beda nengi swarga mulain ajunan oning banika pas akodungan tak pernah lepas dari kodung aurat, tak pernah buka aurat sambian nengi luar sambian senausa beda nengi swarga tapi potra kaula ajunan banika pas keliaran tak kodungan laku pagi igentong sareng Gusti Allah yak tena anak banika pakun mator deka malaikat ya malaikat makun gula saya gentong cek gula ben orang sepo ni ka amain tak akodungan gula tak elang-lang tak esoro gula si akodungan senau sesambian pon bedana nengi swarga ni kaku laku tarik sareng malaikat kangkui abarengi potran sebeda nengi neraka gentong juga nobuna bayangakin tausa kaula ajunan banikai gentong saare setengah jam bain obu gentong cetak rasana ampun rasana banika rasana ngalkal ki menabi pon riberin tak ngauningin kita pun apa yang nyaman tak ngauningin karena panika le online Gusti Kanjeng Nabi se Isra Mi'raj sareng Gusti Allah panganalein di dalam neraka banika orang bini se gentong kalaban obu dah bada orang bini saya gentong kalaban sosona sareng Gusti Kanjeng Nabi bada saya gentong kalaban lesan sareng Gusti Kanjeng Nabi orang saya gentong lesan panikah karena kebenyaan orang bini panika manabi le sele atunging tatangkeun panika si bisa gentong laku bagi manabi orang bini saya gentong sosona sareng Gusti Kanjeng Nabi soso panika bisa gentong kulaku karena kebenyakna orang bini panika menabi keluar sosone babadeng lah dari nikah ku laku teti panare ka angkui kanoraka naudzubillah mantermuga kaula ajunan pasalamat sareng Gusti Allah tu sasiri beri nampun kalebat mantermuga sapora sareng Gusti Allah amal ibadah kaula ajunan siri berin moliri berin kamangken panika mantermuga tarema sareng Gusti Allah mantermuka sami-sami kenging syafaate won Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki kadento minangkah le olena kaula le olena Gusti Kanjeng Nabi pa Isra Mi'raj sareng Gusti Allah banyak juga orang laki panika saya sabak sareng Gusti Allah ke dalam neraka tak kun cuma setong dua pada banyak yang kun paling benyaan orang bini karena menabi orang laki panika auratnya cuma kan bucil sampai kan toot menabi orang bini seanggota badan mun parlo muo ki pakon totope cuma pak telepak tanang saya bisa buka karena menabi semakin punten obu ibuka keluar mun parlo ki ke salon kaangkui makle orang laki sing ngabesakin makle mancelak kaangkui nah dari kadisa sing ibet murkana Gusti Allah sing ibah benyak-benyak orang bini seseksa dalam neraka menika mantermuga seteja keturunan kaula ajunan menikah laki bini mantermuga bisa aja ke aurat mantermuga keseteja keturunan kaula ajunan sebeda dalam pendidikan atau sebeda luar pendidikan atau kita masuk pada pendidikan atau ampun keluar dari pendidikan mantermuga sareng Gusti Allah mulai saat semangkin dibuka agi ya mata aden paringna gampang narema ilmu Allah semanfaat sebarokah fitini wa dunya wal akhirah ben mantermuga tetiaki anak sesoleh atau sesolehah sebisa atoro parentana Gusti Allah ben atoro ala lambana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben atoro parentana orang sepo dua ben kuruna ben mantermuga patengkia derajat temungku Gusti Allah mila dari kadinto ngireng kaula anyuun de seteja terutama orang sepona santre terutama orang sepona santre karena sebagian
Santre kanto gula mon bini tak binyak sobung laki sebenyak mungkin nikah kebenyaan ragara HP beten kau lewan nikah apareng setong hafalan sampai sebulan solawat dek pandek nikah tak bisa apa mulai neguan HP nih mungkin sedek ngadak nikah solawat sebuku nih ke cukup kalau aku sebulan ikan ninggapi mun mangken solawat syairna Abu Nawas kasa pun tak bisa ngamal lagi mungkin sebulan tak apal sabarokan kadang timbek torit beritan kasak ngencengengen pada nasi ngabeseki HP kasa mila dari keadaan tau gula anyuon da orang sepono santre punten di gula anak sami penakuin HP cuman ibek tuin paling abid sejam menabi tak ibek tuin dengan nyaman kana menabi cawajaan ka disa menabi tak penakuin HP niser ka anak ongkuna ka sak beni niser beci ka sak ongkuna ka anak karena pun apa mengucap beci ka anak menabi penakuin HP karena ka ibadah sobung ka ngaji na sobung ka sekolah na sobung mun parlo karing tua na yolok tak nyaut ngengcengengen ga sak manabi kebenyan neku amain again teti nak kadisa kutu ibek tuen senau saya penekun HP tak apa penekuin HP cuma ibek tuen cek bid abid semangkinan ka dinto nak kanak manabi lestari salat maghrib bede singit bede se cengeng ngabese timbuk mun tak gelai ketak wakun kika atika kamu masih pun ngabesekin HP main game gasa kadang tanah ngapon itu kotak padan saya main HP gasa banyak mungkin lagean mun bini antak nemunin lagean sebenarnya mila kadari nikah kula ngarep kerjasama ada seteja orang sepuluh santre ireng arang sarang kaula ajunan banika kaangkui adidik anak kaula ajunan seka dimma anak banika sebisa adoa aki kaula ajunan kesetujana menabi pas elantor neku HP kasak si ibadah sobung menabi kaula ajunan ku laku pas set masa pas neku agina HP masa pagi nambuah ketak saya ngaji siapa teh agas ongkuna benini serka anak namung beci ke anak seka dimah menabi elantor banika kaangkui nganjuraki anak kaangkui masuk neraka namung cuma benina kanan ku laku saya bekta orang sepon saya bekta kade karena salah setong kelakuan dari kaula ajunan banika kesutujunan banika pada pertanyaan na laku pagi setong contoh ajunan mengaji potrana setiap bekto ngaji jaga sereng ajunan sampai potrana banika teti orang sengerte orang teti sealem orang si bisa adu aki orang sepona engki banika orang sepona saya sanau seorang sepona banika putuh tapi anak banika sambian di anak alem nah aneka anak sebekal apa ajunan deka dalam suara kelaku pagi mentermuka setuju keturunan kaula ajunan ketetiakin orang sengarte sealem sebisa adu aki kaula ajunan kesetujana manabi kaula ajunan nganjuraki kaangkui potra kaula ajunan banika main HP anak banika ibadah na sobung doa ni kapon tak bisa si bisa game anika laku paki pertanyaan nah anapa mata bisa ibadah anak ni kaku laku bekal ajawab tahu saken anak HP kasaku laku bekal odi boleh bekal ajawab HP nagasak kangkui teti sakse mangkan kasak bekal merambat kaangkui oh benga ajunan saya kebeli HP banika kulaku bekal teti sakse karena setiap langkana kaula ajunan banika etoroen sarang malaikat sedua banika
tokangnya tetap amal bagus ben amal coba banika beda dengan kaula ajunan tak bisa sengkean ajunan ngubengin HP ni kepada catat laku mangkana anak etanya akin ku laku benar apa mata afajeng cek gula lambak ki bangsa odi na gula ni kapanika tak pangaji sareng orang sepo gula meliakin HP ki gula main game tak engak kau lesi apa aja nggak yolok mbian senau sembian pon beden nengi dalam suara ke senau sembian menika pun aberit saumur mbian pun aberit tak laut sekali sampai mbian beden nengi suara ke yolok mbian ke neraka maka bekali gentia kisembian ke anak na isabe suara ke mbian isabe neraka naudzubillah mantermu ke jawaki nasarang Gusti Allah dari kadinto idolem bedena pamangkian banika manabi mak repat kaula ajunan pamedem tapi ate kaula ajunan banika buka ka Gusti Allah manabi kaula ajunan banika tak bisa husuk dak ka Gusti Allah bayangakin sekadi mabayangan gadisa katinapa menabi kaula ajunan berdesaat semangkin banika beda dalam kopur bi tibian beda dengi petang bi tibian kika disa kunjina kaula ajunan amunajat dekat Gusti Allah minta sapora dekat Gusti Allah ponapa seesona kina ajunan ni malam mangken banika penta dekat Gusti Allah karena bulan Recep mangken banika bekal ongka dekat Gusti Allah bekal ongka kalangi malam mangken banika malam mangken banika minangkah malam terakhir dari bulan Recep banika bekal ongka ngadep dekat ajunanipun Gusti Allah bekal abek taah amal bagus sekaula ajunan kesetejena cuma amal coba saya catat sebulan penting banika tak bekal catat sareng malaikat manabi amal bagus kaula ajunan banika senau sesekuni bekal catat bani pongke ya torakin dekat ajunanipun Gusti Allah selestara neka dintoh masuk bulan Sakban buku panika tekuk pole sareng malaikat minangka malam mangken panika ongkena bulan Recep panika apek ta amal kaula ajunan sesetahun penting panika ebekta ponapa Gusti Allah nyaporah dekat tugusan kaula ajunan ponapa punten ponapa narema Gusti Allah dek seteja ibadah kaula ajunan ponapa punten mantermu ke ibadah kaula ajunan sesetahun penting panika eta rema asareng Gusti Allah ben mantermu ke bila ampun depak ke bulan Sakban bila ampun kalongakin buku panika dek kale era kaula ajunan panika bangsa bang panika manter benyakna amal bagus karena benyakna buku kaula ajunan banika ngitung dari umur kaula ajunan banika ampun umur sapunapa tahun manabi ampun umur 44 tahun akati kaula banika mangken ngagungin buku 44 bedeneng ide gaula apa-apa orang sepo kadisa sampai nunuk karena kadisa kaberaan sarang Gusti Allah apa berek kalaban buku akan nata ikresah menabi kaula ajunan rasana kaula ajunan banika ta ikresah ce ampun umur sapon apa tahun ingkan tele buku ce ampun sapon apa sebedeneng ide kaula ajunan kesetejena menabi kaula ajunan ampun umur 50 tahun maka 50 biki buku kaula ajunan sebekal tanggung jawab pagi bila ampun ngadep da ajunanipun Gusti Allah bila dari kadin toy dalam pamangkian banika semangkin banika bersolawat binangkah kaangkuy ngaole syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabuli wa tamami kulli sulin wa ma'mulin wa salahi sya'nin dahiran wa batinan fitini wa dunya wal akhirah dafi'an li kulli syarrin jalabatan li kulli khairin dana
ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشينا في الدين مع اللطف وعافية ولانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وبحق سيدنا ولأدنان كل نية ngiring mulai saat semangkin niatakin pon apa pamangkin ajunan saat semangkin panikah doakin ke seteja keturunan kaula ajunan mentermuka ke seteja keturunan panikah itu tiakin anak sesoleh cai pon ajunan mungkin ngiring ampun mulai nih dalam ate kaula ajunan apernyuunan deke Gusti Allah. Torjukan setuju niatan mantermuka rizki na kaula ajunan itambah na sarang Gusti Allah kalaban rizki sehalal syaridai sarang Gusti Allah manabi beda sesongkan tatang kebarak temur dejah lauk semak jauh mantermuka sarang Gusti Allah yang kata penyakit kesehana tuli pabali sarang Gusti Allah kalaban sampurna hajat na sehadir seampuni pernyuunaki lebat dalam atin na mantermuka terima sarang Gusti Allah mantermuka kesetuju nasi hadir keluarga nasi tak norok sebadai pok jompok mantermuka sami-sami milu syafaat pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajatan setuju masyarakat Karangbaru torjukan badan perjuangan nang tanah masyarakat Karangbaru si perjuang aki mangkin panikah masalah tanah mantermuka sareng Gusti Allah parina gempang sareng Gusti Allah si menghalangi keangkui badan perjuangan panikah mantermuka sareng Gusti Allah penyimpang sareng Gusti Allah mantermuka perendah atina sareng Gusti Allah mantermuka badan perjuangan percepat hasil sareng Gusti Allah mantermuka seteja sehadir tercukan masyarakat Karangbaru seteja nabanikah icawaki dari seteja macam apalai ban musibah Gusti Allah ban mantermuka parengna kesetuja nabanikah kecemperan kepungaan dalam atina fid dini wad dunya wal akhirah ban mantermuka sareng Gusti Allah sehadir saat samangkin panikah ngireng niatakin kangkuy ngakhole banga sepo kaula ajunan kesetejana mantermuka orang sepo kaula ajunan siampun peleman kada da alam barzah sapora asateja tu satu sana etarema asateja amal ibadana ban mantermuka sareng Gusti Allah jawaki dari siksa kubur ban siksa akhirat ban mantermuka rona yang kata papolong sareng Gusti Allah kalaban rona orang-orang sesoleh solihin berada dalam suarga bersama Allah orang sepo dua kaula ajunan sikit berdia alam dunya mantermuka tambah kesenangan kabungaan kecemburuan dalam adina fid dini wad dunya wal akhirah ban mantermuka tambah kekuatan Islam dan iman paring baras dahir maupun batin paring lancang umur lancang tobat yang paring lancar keseteja usaha terjukan hajatan sebab cuba mantermuka paring na jauh dari keluarga kaula ajunan kesetejana salihatin ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fatihah. Suka dinto dari putan kaula korang lebina salah lopota amik beda budebu sekorang sampurna sehingga teti songkan panggalian deka para ajunan kesetujana tak langkong betul kaula anyuna saporah sesubung batas saipon ngireng sami-sami akhirnya bateha dek setuju leluhur kaula ajunan kesetujana. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wa bihaqqi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biridillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة رشيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أزواج رسول الله الطاهرة أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وسيدتنا فاطمة الزهراء وولدهم الحسن والحسين وذريتهما جميعا، ثم إلى رؤيا سيدنا الإمام المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الإمام خليل قسم والحبيب عبد الرحمن بن محمد الثقف وسيدنا الحبيب محمد علي مولى العيديد وسيدنا الحبيب محمد بن حسن جمال الليل وسيدنا الحبيب محمد بن مريم وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس وسيدنا الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وسيدنا الإمام قطب الدعوات والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحدث صاحب الراتب وسيدنا الإمام القطب الرباني والغوث الصمداني والهيكل النوراني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الإمام قطب الشيخ جعفر البرزنجي وسيدنا الإمام الشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وسيدنا الإمام العارف بالله الشيخ محمد عزابي صاحب المولد وسيدنا الإمام الشيخ عبد الرحمن التباعي وسيدنا الإمام الشيخ محمد بن سعيد البوسيري صاحب البردة وسيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب الإناد وسيدنا الإمام قطب الحبيب أحمد بن زين الحبسي وسيدنا الإمام العارف بالله قطب الشاهر الداعي إلى الله وسيلة الصاحب عوراد والمقام البهني والبهني الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي صاحب المولد شمد الدرار وجميع ساداتنا العلويين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين وأهل الذكر والتوحيد ومشايخ هذه البلدات أجمعين وجميع أهل زنبال وفريد وأقدار وما هو بقاع البصر، ثم إلى أرواح أولياء الله الصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى روح ماذا هي محمد طيب وإلى حضرات ماذا هي إمام بكحالي وإلى حضرات ماذا هي مروازي وإلى حضرات الشيخ حبيب عبد الله بن صالح بن سالم بن طالب أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وحضرات الروح حبيب فيصل بن علي بن سعودي بن مروازي ومن علمنا ومن أعجازنا ومن دعانا وصولهم وفروعهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة، خصوصا إلى من لا زائر له ولا ذاكر له بأن الله يتغساهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله يرحم المسلمين ويويسهم ويصلح الإمام والأمة والراعي والرعية ويعلف بين قلوبهم في خير ويرفع القحط والغلاء والجور والفتن والوباء وجميع أنواع البلاء من بلادنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة، ويرزقنا زيادة في العلم وبركة في العمر وصحة في الجسد والجسم وواسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وهونا في شكرة الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وعمانا عند العند والنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا وهاب يا كريم يا جواد يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا سند يا وطرة يا ستر العيوب يا قادم الإنسان يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا ذا الفضل العظيم يا جلال يا جمال يا كمال يا بديع السماوات والأرض
يا ذا الطول يا مجيب يا كافي يا مولي يا فتاه يا رزاق في لطف وعافية وسلامة وبتمام كل سول ومعمول وإلى حضرة النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Miring arang sarang akhirnya Fatihah dek orang sepo dua karena kaula ajunan banika da orang sepo dua banika kebenyaan dosa da buna Kanjeng Nabi sanausa kaula ajunan banika sarang orang sepo banika icacat ka angkoi nepus dosa na kaula ajunan banika tak cukup da buna Kanjeng Nabi namung si bisa ilakonin kaula ajunan saat samangken senomor setong engki banika pernyuun dan dek Gusti Allah ngiring sami-sami orang sepo dua panika soonake dek Gusti Allah seampun baleman kada da alam berzah ngiring soonake mantar muka sareng Gusti Allah sapora asateja dosa-dosana tarema asateja amal ibadana terjukan paring natera jember alam kubur jawaki dari seksa kubur ben seksa akhirat. Semoga sareng Gusti Allah kasateja ero-erona yang kata papolong akalaban ero-erona orang sesoleh solihin badi dalam surga berzan Allah. Kangkoi orang sepo dua kaula ajunan orang sepo dua dari keluarga kaula ajunan sikit badaya lam tunyah ngiring soonake jukan mantarmu ke sareng Gusti Allah orang sepo menika tambah kesenengan kabungaan kajemberan dalam atena fid dini wad dunya wal akhirah ban mantarmu ke sareng Gusti Allah tambah kekuatan Islam ben iman paring nabaros zahir maupun batin paring lancang umur lancang tobat paring lancar keseteja usahana terjukan barokah doana barokah pocina orang sepo dua banika mantermu ke sareng Gusti Allah itu angaki pole de seteja keluarga kaula ajunan mantermu ke tetiaki petunjuk ban petotu de jalan-jalan syairi de sareng Gusti Allah annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yadu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لحضرة روح المرحوم مرحومة محمد عين اليقين يا حاجي عبد القاهر ya Hashim Asy'ari tafwirang ya Hashim tafwirang kus maksum Nurfaya Misnawi alias ke Misnati Ama alias Misnati Muhafi alias Pak Munawi Rodina alias Nyimat Keiman Buluddin alias Pak Surijas Sunyakrah alias Bu Surijas Surijas alias Pak Faiga Muhammad Ansor Muhyi Tokiman Toyani ke Atnawi Nyatnawi Atnawi alias ke Samsiri Zainuddin alias ke Nawari Arlintan alias Nawari Pak Maya Bu Maya Pak Mutraya Bu Mutraya Pak Sarniti Bu Sarniti Pak Jin Bu Jin Muhammad Siddiq Baikuni Nur ke Musallan Musallan Tuti Sanima Zainah Pak Sayati Bu Sayati Sri alias Bu Rafiq Abdul Hadi alias Pak Selvi Mursidi Busadin Musallan Sahrawi alias Pak Midi Misnanten alias Bu Midi Pak Kiran Bu Musa Pak Musyarra Pak Kito Kidul Fakke Kesyafi Kho alias Pak Toyamin Bu Muni Muhammad Maulana Haliyah Nur Hasana Sundari Sumarto alias Pak Iyan Najwa Nyibba Pak Mukin Pak Najar Pak Miarto Bu Miarto Liyadi Nahrawi alias Pak Ahmad Munir Luddin alias Pak Salami Pak Hasim Pak Kadir Bu Muna Yayu Mukti alias Bu Tija Pak Miskum Bu Miskum Tiwani alias Bu Nasipah Samsuri alias Pak Nasipah Pak Sugroho Pak Karya Pak Muyati Bu Sunima Misyana alias Bu Atun Ruddin alias Pak Samsul Ama alias Bu Samsul Nur Muhammad Nur Tiblah
Karim Tona Muslehana Nur Sanah alias Pak Sarno, Mujami alias Bu Sarno, Jumaati Sahra alias Kitiwani, Siti Bu Purati, Bu Punami, Latif Mu'tiyah, Rusnaimah Saruddin alias Pak Hamadin, Surati alias Bu Hamadin, Sofyan Bu Samiyah, Suarti alias Pak Nur, Pak Yati, Bu Yati, Bu Idri. Syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة الروح المرحوم مرحوما Muhammad Bu Supakmo Nur Taram Purubinga Pak Halima Pak Dursalam Tina Nyimat Keiman Kemusratal Mu'tiyah Puraya alias Pak Mursalah Tapa Jumaiyah Pu Armi Satnima Wongkor Nati Akmo Kimin alias Pak Mingsiana Bengsi alias Bu Misyana Sutiman Brahim Pak Toyra Toya Minsari alias Pak Tina Suri alias Bu Tina, Tosan alias Pak Abdurrahman, Pusati alias Bu Abdurrahman, Midhiya Munisha Rafi'ah Rafi Nur Edi, Asmadin Pusani Saman alias Pak Sani, Keprinti Nyi Printi, Pak Puyati Bu Puyati, Pak Miskum Bu Miskum, Andi Bu Maddai, Pak Senima Haji Ali Mu'din, Bu Ninten Pak Sayati Bu Sayati, Surani alias Bu Nasiyah. Syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة الروح المرحوم مرحوما Abdul Hadi alias Pak Nasya Santo alias Pak Masya Bati alias Bu Masya Salamet Jamal Siti Roqayyah Nur Aini Saina alias Bu Fauzan Sunito Masya Ri alias Pak Farrohah Bu Junaidi Punali alias Pak Rom Ri alias Pak Rina Pak Muli Haji Khamsun fi Akmalihi Pak Sahani Bu Sahani Bu Saini, Pak Tokini, Bu Tokini, Pak Misyana alias Hiruddin Seli alias Pak Vera, Bu Suri, Bu Sutomo, Pak Sutomo Salimu, Pak Nisu, Bu Nisu Safiuddin alias Pak Hadi, Sama alias Bu Hadi, Manis Ali alias Pak Nur Sati, Bu Salamatila Nur Rahmat, Saladin Sutip Sama alias Pak Juhari Nur, Bu Juhari, Pak Masrini, Bu Masrini, Pak Matrawi, Bu Matrawi, Pak Sartiman, Bu Sartiman, Haniyah Apit Selani Karim Toyani Nur Syaridah Pak Nulu Bu Nulu Pak Andin Bu Andin Pak Misyana Bu Misyana Pak Matniman Bu Matniman Pak Liwafa Bu Liwafa Pak Moina Bu Moina Pak Surimun Bu Surimun Pak Tolar Bu Jepar Pak Su Bu Su Pak Jusuf Bu Jusuf Pak Sani Bu Sani Pak Selamu Bu Selamu Pak Nawaki Bu Nawaki Pak Satuni Pak Ratnia Pak Misdar Pak Ninten Bu Suri Pak Paimun Nyisinti Bu Paimun, Pak Naryo, Pak Seladin, Bu Seladin, Pak Ormat, Bu Ormat, Bu Paisa Sakwali, Bu Susakwali, Pak Nurtiba, Pak Tibuti. Syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah ila hadratir ruhil marhum marhuma Pak Rohani Bu Rohani Pak Mahrini Bu Mahrini Pak Sahid Pak Tijah Pak Nadin Pak Khor Sujak seperti Siti Pak Samhari Pak Suteleng Bu Suteleng Misyati Pak Miskawi Bu Miskawi Tayyib alias Pak To Sakiman Nur Hasim Pak Misto Bu Misto Pak Ju Pak Nurna Bu Nurna Bu Misyana Fadil Pak Lisah Ririn alias Bu Ferah Kejamal Asbin alias Pak Senarwi Mistani alias Bu Musni Musni Rahma Asmani alias Bu Samsuri Sahur alias Pak Hamidah Pak Jalil Bu Jalil Leput Mathari Seni Magani alias Pak Mathari Pak Sauda Bu Sauda Pak Separti Bu Suparti Bu Bangsi Pak Bangsi Bu Misnawi Bu Punami Hatib Pak Sahid Bu Sahid Pak Jinab Pak Nadin Bu Nadin Pak Saini Bu Suthima Nyilama Pak Suthima Bu Dursalam Toya Pak Maru Pak Samhaji Saman Salim Sudahnan Basir Pak Liama Bu Liama Pak Kena Bu Kena Bu Is Pak Juhari Bu Juhari Nyitami Sakhi alias Pak Agus Nabin
Pak Asmo Bu Asmo Pak Tapa Pak Ahmad Muani Pak Rukna Bu Rukna Abjani Pak Jo Bu Jo Tuan Ishak Pak Aris Bu Sumaina Pak Nurhati Pak Guru Ajib Bu Guru Ajib Pak Bakar Bu Bakar Pak Sutia Bu Sutia Kesia Nyisia Kemaskat Nyimaskat Syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة الروح المرحوم مرحوما بعربينا بعربينا هنيا هلياس بو حافل Janawi alias Bu Mat Rasul Hasan Lutfi Akmi Saini Nur Ali alias Pak Ansani alias Bu Suryana Pak Ardin Bu Ardin Pak Suami Bu Suami Pak Niswar Bu Niswar Nur Ahmad Mahmud alias Pak Hasan Siti alias Bu Hasan Salaman Sunar Bu Arliman Sanimu alias Pak Paidi Mulani alias Bu Naprudi Jinisin Nyinisin Kesalma Nyisalma Siti Saadah Pak Samo Bu Samo Pak Kartema Bu Kartema Pak Atmo Bu Atmo Pak Nurhati alias Pak I Pusia alias Bu Rosif Yantika Muksin alias Pak Satyanisi alias Bu Satya Pak Hamadin Marsena alias Bu Hamadin Raina alias Bu Musena Madih alias Kebati Adim alias Pak Basri Nyibati Tomina alias Bu Muli Selama alias Bu Nunaisa alias Busu Kesyafi'i Sri Sinima Misnadin Asdura Muhammad Fathor Sumarto alias Pak Sumrati Fi'a alias Bu Sumrati Markani alias Bu Kiran Arifin Sumila alias Bu Taufik Pak Kaijan Rifan Matsuci Bu Hamid Haji Abdullah Bu Bathari Bu Mai Pak Pusia Pak Hoseh Sofia alias Bu Asmat Putri Bu Harti Bu Bani Syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة الروح المرحوم مرحوما Pak Iya Ningwar Pak Fiki Bu Fiki Nuryami alias Bu Nawar Sarima Kemakia Nyimakia Keparnidi Nyiparnidi Pak Saleha Bu Saleha Jueng Nur Hasanah Toto Munifa Ke Haji Abdul Rauf Pak Jumawi Bu Jumawi Juk Jasmu Nyijas Juk Sarni Pak Muhammad Ibu Supiati Ibu Suyatmi, Ibu Kastanah, Mbah Sukimen, Mbah Warti, Mbah Sukimon, Bapak Sujai, Mbah Mulut, Mas Sukarji, Bapak Mas Duki, Bapak Buali, Bapak Ridwan, Bapak Suwito, Bapak Haji Kusman, Ibu Haji Masyrifah, Anak Ikhlas Sulastri, Anak Sinta Buali, Anak Ikhlas Siti Masyiah, Anak Muhammad Selamat, Bapak Ponidi, Ibu Lekiran Kusmiati, Ibu Sukarsih, Bapak Paimun, Ibu Sukatin, Mbah Kasti, Mbah Samad, Mbah Sajam, Bapak Sukarman, Bapak Suparken, Mbah Sukar, Bapak Juari, Ibu Kamsatun, Bapak Selamat, Ibu Sutiah, Bapak Kasmadi, Bapak Rasbon, Ibu Kawiyah, Ibu Sunarti. Syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة الروح العليا والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة في إندونيسيا وبالخصوص في Karangbaru وبالخصوص الخصوص إلى حضرة الروح المرحوم مرحومة dari kaula ajunan kesedajana terjukan almarhum dari keluarga kaula ajunan kesedajana khususah sehadir malam mangken panika
setak bisa kaula sebut setong per setongah mantermu keh tak ngurang nada kegencerna Fatihah barokana Fatihah barokana sholawat barokana setujuh seemau semalam manggen menikah mantermu ke sareng Gusti Allah kasetujuh nai pamilu sareng Gusti Allah annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yadu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بالقبول على كل حاجة Ibu Siti Masiah صالحة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.